Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракату. Имрӯз мо насиб карда боша меҳмонӣ мерем шаҳри Нюрнберг, хонаи духтарчамон. Насиб карда боша мо хостем ки каме ҳам боша дар роҳ кам кам навор кунем, нишон битем шаҳрҳои олмона, яъне ки шаҳрҳои Германияра ба кадом шаҳрҳо мегузарем нишонтон битем. Ва инчунин тикет харидем, ина тикети мо, тикет харидем, тикети мо, тикет яъне ки билет харидем, билети мо иш дар дурунаш вай расписанияша. Ини расписанияша. Ина масалан ай куҷо ба куҷо мефурад, куҷо ба куҷо свор мешавӣ, ҳамаш дар ҷа нишон додагиай, майстагиай. Хай, дӯстони гиромӣ, дӯстони қадрдон, бо мо бимонему то ки шаҳрҳоро навор кунем, нишон битем олмон чӣ хелай, шаҳрош чӣ хелай. Погнали. Намода шиштем, крафтестем. Кам шаҳрмон нишон то мечимаз бестем. На, шаҳртес. Медленно. Где-то будет бифраем. Hannover enemde de böyle меремак. Дӯстони гиромӣ, ана мо дар шаҳри Ҳановар расидем. Ҳозир бо як поезд меояд, бо давай поезд свор мешем. Насиб карда боша ина вокзал даем. Кафтара курабин. Споридeyim. İş kalmış dedesi. Yapın bana bunu. Yine dinen boru. Yuhuu. Ulan. Ami hiç kanım hep bitku. Tamam hocam. Agar tidak, berhasil dah kami taruh. Привет, всем привет. Дӯстони гиромӣ, ана мо дар шаҳри Нюрнберг расидем. 5-6 поезда свор шудем ва омадем дар ин ҷойу макони гуфтагимон расидем. ҳозир давай ҷои убанҳои убан нигоҳ дорем. ҳозир бо як
و بانی دیگه دستور میشیم با میریم در خونه دخترمون نصیب انشالله. ما آمده my place. قریب که رسیدیم خدا را شکر. پیاده راهش نتن 10 دقیقه تا خونه شدم. شهر خسروی پیش خونه یکی امروز کم کم نشان دادم نصیب باشه پگاه تماشا که برامدیم انشالله نوار میگیریم. جای اساسی را بوده این نورنبرگ شهر کلان بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شهری میندیم کلان نیست مایده ایرانگی اینجا کلان نای شهری خسرو. اینجا جای لباسشویی بوده. اینجا لباسشویی بوده میاری 3 یورو ده لباسا میشوی چپوت پیچ میکنی میاری. اینجا ریموند رفتی سبده. کفترو رو Colorabin. هنا نزدیک اومدیم. چند قرای دیگه نسیم جان؟ هنا پیش خونه شد پیچ خسروی. امین؟ امین؟ نی بشخی. باز من ترا میدونم. بیا اینجا زیمو میدونیم تو با داروی کینوی شترلیس بود کو هم خودش کینوی شترلیس بود کو تو با خونوی شهرش ما استاری چیز کی بوده نسیم جان. من نقض میبینم شهروی هم خیلی باشه کهنه شهروی کهنه را